Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Estamos aquí de nuevo Platicando con Rosana Romero. Bienvenidos, ¿cómo están? Nosotros ya listos para conversar sobre temas que tienen que ver con el crimen, y para eso me acompaña el abogado de Vegas Lawyers. Good morning, how are you, sir? Bien. Tony Abetangelo. Good morning, Tony. Arelice, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Perfecto, vamos a conversar. I'm muy bien. I'm muy bien always, yes. That's very good. Vamos a conversar con ellos sobre lo que les comenté más temprano, sobre qué pasa cuando una persona es arrestada, qué pasa cuando una persona es puesta bajo custodia de las autoridades, aquí mismo en el condado Clark. ¿Qué sucede cuando esto pasa durante el fin de semana? Porque yo estoy segura que a muchos de los que nos están oyendo les pasó, o conocen a alguien que pasó por esa situación, o si es que nos pasa en algún momento, para saber lo que nos espera. So we're talking about exactly what happens when somebody got arrested. It happens in our community. Now we see an increase of people who got arrested because they don't have their license, the driver license, and, they have other things. So they sent to the Clark County Detention Center. And what happened there? And one of the big cases that we had over the weekend, I don't know if you heard, but it was a naked man from New York that it was dancing naked on top of the poker table. I saw that. And he was under the influences, and then he didn't know who he was. He didn't have any identification on him, and he had to spend 2 or 3 days in jail because nobody claimed him, and he didn't know where he was. Él no sabía dónde estaba. Le estoy contando al abogado sobre la persona desnuda que se pasó bailando sobre la mesa de póker, que les tomó un montón de tiempo identificarlo porque él no se acordaba quién era y no sabían quién era y no tenía identificación. Bueno, ¿qué pasa cuando nos arrestan? ¿Cuál es el proceso? What is the process once a person got arrested? Well, there's a couple different things going on there. Also, Rosanna, did you see the guy that was throwing the stuff out the window at Caesar's Palace? Of course. I Yes. was telling Arlise about that today. Yes, that's crazy. Do you want me to, Well, I think so, right? Dice que sí estaba viendo el señor que estaba tirando los muebles del edificio del casino de Caesars también. So what happens is the Las Vegas Justice Court has a 24-hour initial appearance court. Lo que sucede cuando uno es arrestado es que la Corte de Justicia de Las Vegas tiene una corte específicamente que se llama apariencia inicial. And when I saw on the news those two people, they were in the room that the initial appearance court is held, which is in the basement of the main courthouse. Y cuando él vio el noticiero sobre estos dos casos que estábamos platicando, esas dos personas estaban en ese cuarto de esa corte, que viene siendo el séptimo, el piso bajo de la Corte de Justicia. And the purpose of this is to get the case moving faster, whether we're going to keep the person in jail or let him out. Y esa corte ven a las personas arrestadas entre 24 horas y es donde deciden si van a mantener a esa persona en custodia o los van a dejar salir en libertad. So the drunk, high, naked guy does not have any identification. He'll still go through the process, but he's not going to get released because they don't know who he is. Ahora, la persona que usted estaba comentando, a él lo van a procesar en esa corte, pero no lo van a dejar ir porque no está confirmado quién es él. And they don't know anything about his background. So therefore, we don't know if this is an isolated incident or if he's a 5-time felon. Y sin saber quién es, porque no tiene identificación, no pueden saber sus antecedentes, específicamente sus antecedentes criminales, y si él califica para ser dejado en libertad o se tiene que quedar con él. And at that initial appearance court, the district attorney will say a couple of different things. Y en esa primera apariencia en la corte inicial, el fiscal va a decir varias cosas. One is we need more time, meaning the DA or prosecutor needs more time to file a complaint and charge this person. So therefore, let him out. Una de las cosas que puede decir es,
el fiscal necesita más tiempo para archivar los cargos formales con la corte, entonces lo dejan salir en libertad. Or we are going to file a complaint, and they pass the case a couple of days to a regular courtroom. O el fiscal le puede avisar a la corte que sí están listos para proceder con los cargos y archivar los cargos formales con la corte, y lo pasan unos días para ir a un departamento fijo asignado a un juez. And I've been in this court multiple times, so if you call us at the Vegas Lawyers, we're able to help you there. Y él ha estado presente en esa corte varias veces, entonces si necesita ayuda, por favor de contactar a los Vegas Lawyers al 702-749-4657. And they do this court on Saturday and Sunday, and it's once in the morning at 9 o'clock, I believe, 9? Yes. And then 1:30 in the afternoon. They do it twice a day, 7 days a week. Y esta corte está abierta 7 días a la semana, lo hacen los fines de semana, 2 veces al día, así pueden procesar a las personas más rápido. Entonces, si somos arrestados, si una persona es arrestada el fin de semana, dependiendo de la situación, entonces sí hay corte, sí hay fecha de corte. So depending on exactly what the crime is or was during the weekend, they can go to court and get their bail per se. Correct, on the serious felonies. So, for example, if you cannot post bail, then you're going to go to court, and there's an assigned public defender. And you have to wait then. And then the public defender will argue for your bail reduction or release. Si uno no puede pagar su fianza, es cuando va a esta corte de apariencia inicial, le asignan un defensor público que argumenta su fianza, depende de los cargos, y ya el juez decide en dónde va a poner su fianza o si lo va a dejar salir en libertad por su propia palabra. And obviously this guy throwing things out the window at Caesar's Palace had he's at a casino, which is the heart of Las Vegas, and he had a kidnapping charge out of Colorado. They set his bill at $750,000. We have murder cases with people charged with a lower bill than that. Dice que la persona que estábamos platicando que tiraba los muebles del casino Caesars, él tiene una fianza muy grande porque varias razones, pero una está en un casino que viene siendo donde Las Vegas recibe mucho de su turistas, porque nosotros tenemos clientes que tienen cargos de homicidio y tienen fianzas menor de lo que le pusieron. Did you see the interview on Channel 8 with that guy? Loco. and yes, and I was talking about it previously because I was doing a what happened in Vegas this week. It was kind of crazy, everything that happens. Yeah. Insane. So, unfortunately, both of those guys, the naked guy and the guy who threw things out of the window, they were under the influence big time. And unfortunately, we have more of those people these days. And as law enforcement, Metro Police, and security from the casino, they have to act quickly because they have thousands of people on their property, like Caesars. Everybody was going out to the pool. Everybody was getting ready in the morning to go have breakfast and brunch, and then they had to close everything down. And then the scare of being another October 1, because everything was going on through the window and everybody can see, and we were streaming live. It's a scary situation. And again, that guy was under the influence of meth. And then knowing after a day or two that he was he's a felon in Colorado, and everything that he said and everything that he did, I mean, it's just crazy. And we have to see this, and it's here in our backyard, where, and it's in Las Vegas. So that put me on a very clear perspective of what to expect in Las Vegas. This is why my wife doesn't want to go down the strip anymore. Right. It's crazy. It is. There's too many people that have mental health issues, drug issues, combination, and it just gets worse. Sí, que desafortunadamente en el strip lo que se ha convertido es de las personas que están bajo la influencia o tienen problemas de mental. Entonces es triste porque la gente trata de no ir para allá. And then the guy said,
Here's the good news from his perspective. They were only doing a little bit of meth like a 12-year-old or a teenager would do. I mean, who wants a teenager to do that, right? Like, a teenager, like meth. Yeah, son muchas de las cosas, como dice el abogado. El hombre dijo que estaban haciendo una pequeña cantidad de dosis de droga como hacen los teenagers de 12 o 13 años. Y todo está mal ahí. Everything is wrong on what he said and what he did. And he said about the lady in Colorado, she was in the room, but I just barricaded us in. Which is the same thing he did here. Exactly. That's why they jacked that bail up. So, going back to what is the process, like bail. Sí. You mentioned that this guy has a bail of $750,000. And you had previously clients that had lower bail, and even though they killed someone. Why? What is the process of the bail? When do we receive, once we in jail, when would we have that right of posting a bail? Immediately, you can post bail, except for on murder and sex assault, whether it's a sex assault of an adult or a minor. Inmediatamente puede poner fianza. Hay ciertos cargos que no puede hacerlo, como homicidio, acoso sexual y cargos sexuales que tienen que ver con menores. There is what is known as a standard bail schedule. Porque hay una lista de lo que ya viene siendo la fianza para ciertos cargos. So, for example, just recently, I had a friend arrested on a DUI. Por ejemplo, and he could post bail of $2,000 or get OR because it's a misdemeanor. Por ejemplo, reciente él tiene un amigo que fue arrestado por DUI y él podía poner una fianza de $2,000 o lo dejan salir sobre palabra que él va a regresar para su fecha de corte. So as I joke around, drugs and alcohol might have worked for you and me, but not for them. Como él dice, bromeando, que alcohol y drogas quizás funcionaron para mí, pero no para esa persona. Claro. Y la siguiente pregunta que tengo es, esa fianza uno lo puede pagar si tiene el dinero en efectivo de su cuenta de banco, o uno si lo tiene en su ahorro, o alguien puede venir. Y también existen las compañías que están ahí ofreciéndole para que usted pague, y es el 10%. Puedes solamente poner el 10% o todo, ¿correcto? So the question here is the process of the bail. Like, I know that you can only put 10% of it. 15%, I'm sorry. 15% you can pay from your own packet if you have it from your bank account or credit card, and also, or you can borrow from the bail bonds businesses that are always there for these cases. So when you call the Vegas lawyers, we have people we work with in the bond business to assist with that. Que sí, tiene razón. Si llama a los Vegas Lawyers al 702-749-4657, tenemos compañías de fianzas que le pueden ayudar. Es el 15% de lo que viene siendo el total de la fianza, pero también si usted lo tiene en su tarjeta o en su banco, lo puede pagar de ahí también. And the bail setting is based on certain factors. There's actually a Nevada Supreme Court case that came out a few years ago called Jimenez-Valdez. Ahora, como ponen la fianza, depende de varias cosas. Acaba de salir un caso hace unos años que se llama Jiménez-Valdez. And that outlines factors that people can argue for as well as against to put them to set the bail. Y ese caso indica varias cosas que involucran para el juez que decida si puede reducir la fianza o también pueden argumentar para subirlo. The main factors are what ties to the community you have. Y una de esas cosas viene siendo qué tipos de lazos tiene con la comunidad. So, for example, the guy from Colorado that's just visiting Vegas, he doesn't have he doesn't have a house, he doesn't live here, doesn't have family here, things like that. Por ejemplo, el individuo que estábamos platicando del casino Caesars, él viene de Colorado, él no tiene casa aquí, no tiene familia, no tiene empleo, no tiene lazos a la comunidad de Las Vegas. And the other big factor is, are you a threat to the community? Y claro, una razón muy grande es si es una amenaza a la comunidad. On those cases,
you said ties to the community when someone is not from here. What happened? Well, a bail will be set on your traditional type cases. However, the concern is if he leaves, how are you going to get him back here? Is he just going to leave and never come back? Or will he come back voluntarily? Lo que viene sucediendo con una persona que no es de aquí es la preocupación de que si se va a ir, por ejemplo, el que viene de Colorado, si va a regresar a Colorado, ya nunca va a regresar a responder a los cargos de aquí. Eso es lo que viene siendo la preocupación. And the purpose of a bondsman does two things. One is that if your bail's, let's say, $10,000, instead of coming up with $10,000, all you need to come up with is $1,500. Y por ejemplo, las compañías de fianza le ayudan porque, por ejemplo, si su fianza es de $10,000, entonces nada más tiene que pagar $1,500. But you don't get the $1,500 back. Y ese dinero no se lo regresan porque es lo que ellos cobran por prestarle el dinero. And then the second thing is, if that person does live out of state, that bondsman's on the hook for the balance, so they'll go find him, is the theory. Y la otra cosa con las compañías de fianzas es que si esa persona no regresa para responder a los cargos que tiene en Las Vegas, esa compañía de fianza va a ir a buscar a esa persona para regresarlo aquí. Now, what happened with when the case is closed and you solve the case and you had a bail and you put money down? ¿Qué pasa cuando el caso se resuelve y habías puesto la fianza? ¿Te devuelven esa fianza? ¿Pagas un porcentaje? ¿Hay interés? What happened with that? Como estábamos diciendo, si va con la compañía de fianza y le cobran el 15% y es lo único que usted pagó, no pagó de más, porque a veces piden lo que se llama collateral, es un pago extra de seguridad que ellos retienen. Si pagó collateral, entonces le regresan el collateral, pero el 15% de ellos se quedan con eso. Ahora, si pagó en efectivo con su tarjeta, lo que traía usted en su bolsillo, eso sí se lo regresan completo a la corte. Si usted pagó en la cárcel. Sí. And you talk about cash bail? Yes, I said cash bail gets refunded. Credit card will get returned to the credit card. So at the end of the day, it's kind of easier to pay with your debit card, credit card, or cash, because that will, the court, the system will, refund that to you. But if you and you don't have to lose 15%. And you don't have to lose 15%. O sea, eso básicamente si pagas con tu tarjeta de crédito, con tu tarjeta de débito o cash, o un amigo, un familiar o alguien lo hace por ti, ese dinero se devuelve. Se devuelve, sí, pero lo tiene que pagar todo en vez de nada más un porcentaje. Claro. And if I post bail for our lease, like cash, I get the money back. It doesn't go to her because you can't trust her. She will spend it all. I'm not translating that. No, por ejemplo, si él me pone la fianza porque me arrestaron a mí, cuando se termina el caso, la fianza se regresa a él porque él fue quien la pagó, no se regresa a mí. And if our lease had paid me back, I can sign a piece of paper we give to the court. It's a form that the court has saying give the money back to her or put it towards fines or whatever. So they'll work with you. So then what I'm understanding is that if, in this case, Arelise got arrested and she calls you as a friend, she doesn't have the money, she doesn't have the credit card, she doesn't have anything on her, but you as a friend say, okay, I'm going to post the bill on you, you go and pay, and you're also responsible for her? Well, la pregunta que le estoy haciendo al abogado es, en el caso, tomamos de ejemplo, si Arelise es arrestada y ella no tiene una credit card, un debit card o el dinero en efectivo con ella y le llama a su amigo, en este caso al abogado Tony, y le dice ayúdame y el Tony va y le paga su fianza, entonces también Tony, aparte de pagar la fianza, ¿es responsable por Arelise? Yes, sí. So Arelise cannot leave the state or the city and you will be responsible for her too? No, she can come and go. Okay. But if she does not come back to court, my money goes bye-bye. Okay. I can't do anything with it. Sí, entonces la persona que pone la fianza sí es responsable por el individuo que arrestaron, por ejemplo, si no se puede ir y venir de la ciudad y eso, pero si no se aparece a corte, entonces a la corte se puede quedar con ese dinero. Y en este ejemplo, Tony pues se quedaría sin su pago. Claro. So, well, I had a potential client, the family, it was a serious charge of sex assault. Okay. The family had posted $100,000, and this guy was from China.
Oh. And I explained the same thing. I'm like, you can say goodbye to that $100,000. Mm-hmm. Sí, teníamos una consulta con una persona de China y con ellos pusieron $100,000 y la persona se fue, entonces ahí se pierden el dinero. So overall, when you know you're not in good standards with the law and you're driving your car without license or you're doing something wrong, you should be prepared and you should know phone numbers through calls. So para reducir la conversación, si usted sabe que está cometiendo algún tipo de crímenes o no está haciendo lo que la ley requiere o está manejando sin licencia, tiene que estar preparado. What should we do and what should we prepare? Well, the big picture about a traffic ticket is call the Vegas lawyers. Perfecto. Hay que memorizar el número. Sí, ¿Cuál es el número? Ese es el 702-749-4657. Perfecto. That's it. But one last thing Yeah. is, and the reality is, the jail is so crowded with important cases, they're going to get you in and out Right away. on the traffic ticket. Yeah. I mean, unless you have no ID, Yeah. the traffic ticket, if you see the judge, they're going Yeah. to give you a fine and get you out, or they're just going to release you. Okay. The jail's too crowded. Que la cárcel está muy llena, entonces si es un ticket de tráfico, rápido lo van a procesar. Perfecto. Muchísimas gracias. Thank you very much, The Vegas Lawyers. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.